ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igala, may andaw ka na itong tanan o welcome din sa ito panaguban sa itong tumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kabayan Armando Fenekito, mga igala. Yes, mga igala, kamusta mong tanan diha? No, sa inyo na himutanganin ka no? Hope na, kan pa no? Nata sa maayong kahimtang. No, anyways, mga katambayan, no? Kamusta inyong palibot diha, no? No, okay pa mo? Beta mga igala ay ang kuan mga igala no ang ato ang mga atong hisgutan karon no ang hapunan no una na diha mga igala no paunsa na to mapabilin no o ang mga programa para mapabilin ang ato ang pagiging insurgency free diri sa Davao region mga igala, especially karon mga igala no na ang effort karon sa mga progresibong effort karon no sa legal fronts sa New People's Army no nga murag gusto na pud gyud nila mo bounce back mga igala no gusto nila come back mga igala. So karon mga igala ato ang gobyerno no gusto pud nila pakusgan ang ilahang kampanya mga igala no. So along mga igala ng mga kampanya mga igala no ilaha pong kuno no ilaha pong ginakuan karon mga igala ang along ang kampanya may gala ila pag siguro pud karon nga okay no ato ang mga programa sa to ang kagamhanan no. So anyways may gala yato maglangan atuan ng paminawan may gala una dira mga gala ang kuan no ang president sa Calinaw Southeastern Mindanao mga gala no bago ni president may gala na si Ma'am Ida Marie Montero Aluguban mga gala no siya tong morning grupo mga igala nga nagakuan karon sa itong mga former rebels mga igala no ikaduha mga igala no si Ma'am Charissa Guerta mga igala no ang Assistant Regional Director sa DILG 11 kung kinsa sila to nga nagapamahala sa kuan sa kani nga itong ginatawag nga ECLIP mga igala no or Enhanced Comprehensive Livelihood so kinatong ECLIP gani Enhanced Comprehensive Livelihood Intervention ba to?
Oh, i-google na lang nato. I-clip na. I-clip. Oh, enhance, asan man to? Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Sorry na God. Tapos napunta may kang Deputy Head sa OPA-Pro Area Management Unit 11 na si Sir Mart Sambalod og ang Public Affairs Office Chief sa 10th Infantry Division na si Sir Ruben Gadot. Paminaw na to ni. 2 years, all these been one something. Today, we are a growing regional alliance of around 3,500 former rebels and people's organization leaders were with over 300 affiliate people's organization gikan sa Davao del Norte, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao City, o some part sa Bukidnon. Last year, Kalinaw Davao de Oro and Kalinaw Davao del Norte nagalingkod na sa Provincial Peace and Order Councils and Provincial Development Council sa ilang matag probinsya. Makasaysayano ni for FR organization sa ato ang region. Nagapakita ni nga dili lang kami simpleng beneficiaries sa peace programs but as active contributors sa pag-sustain sa peace ug ang protect sa community. Sa regional level, nagalingkod ang Kalinaw SCMR as a regular member of the Joint Regional Task Force LTAC under the leadership of Secretary Leo Magno of Minda. Sa GRTF 11, we former rebels are given a platform to speak o mag-address sa community-based peace and development programs. Pero daghan pakaayo ta og mga kaubanan nga wala pa formal maorganisa. Many former rebels and underground mass members are still in transition. Mao nga ang among trabaho karon mas nagkadako, mas nagkalapad ug mas nagkaligon. Our most urgent task is mangita og sustainable income generating livelihood projects for our 300 people's organization, financial, literacy, agri-support, pagsumpay sa lain-laing ahensya sa gobyerno. Naay nasugdan pero kinahanglan mahimong komprehensibo o sustainable yun. We call on partners, agencies to continue working with us. Strategic focus pud namo karong 2026 is sectoral organizing sa women and youth in particular. Atong kasinatian nagsulti nga kung masabtan nato ang ilang tinuod nga concerns ug interest, mas lig-on ang ilang resistensya sa recruitment sa CPP, NPA, and DFP. Bago lang minahuman og activity diin invite nato ang mga kababayan ang na-influence o na-recruit kaniadto sa underground organization sa CPP, NPA, and DFP. Mga workers ang uban sa ilaha og nawadan og panginabuhian og nagkasamo ang ilang kinabuhi sa dili tungod sa ilang pag-unyon, kundi tungod gidala sila sa armadong pakigbisog. Napod mga lumad na nanay, kabatanunan, nasasugod, nakigbisog para sa edukasyon o yutang kabilin. Pero niabot gihapon sa armadong pakigbisog. O daghan pa silang mga sektor sa kababayanan o kabatanunan na angayan natong tagdon o organisahon kay kundili ang CPP, NPA, NDFP mao'y mo organisa sa ila gamit ang ilang lehitimo nga mga interes. Apan kining challenges kaya nato malampasan uban sa inyong suporta sa media, LGUs, uniform services, academe, religious sector ug sa katawan sa Region 11. We will continue this journey of harmony, healing, and hope. Daghang salamat ug padayon pa sa Kalinaw. Salamat. And I would like to ask for the three Ma'am Teresa, Mark, and Miguel Ruben, yung mga ating sa ating agency, sa ating mga opisina, yung efforts sa atin para masustain itong ating kapayapaan na tao. Because 2 years sa ating insurgency, ilang years ito? 2 years na insurgency status? 3? 3. Ano po yung mga updates natin at mga initiatives to sustain
Sige, for DILG, in support no sa atong peace efforts, nag-implementa o mga programa, of course, in partnership with TFP and the other agencies. So we have two main programs, the support the barangay development program as well as the ICLIP. So akong unang hisgutan ang barangay development program. So adunay funding nga gihatag ang national government, direkta nga gihatag ngadto sa mga munisipyo para mag-implement og mga projects nga gi-identify sa atong mga community as their priority nga mga projects. So, naay another project si DILG, gitawag og RCSP. Ano na siya, ga-support na siya, usa sa mga activity under the RCSP is gitawag namo og ugnayan sa barangay nga diin naghimo mi og mga community consultations. So sa community consultations, diha nga time i-identify sa atong mga barangays, sa atong mga lupi sa barangays, unsa ang ilang project nga gikinahanglan. So after na-identify ang project, i-propose nato na siya sa NTF-ELCOC, i-facilitate nila, then mugawas tayo na siya, no, punduhan siya sa national government. Once na siya ipundo, musulod na dayon siya sa atong gitawag na barangay development program. So, tatna ng support to barangay development program na. So, under the support to barangay development program, naatay mga gipang-implement ng mga projects. So, for example, in 2024, nag-implement ka og project na Farm to Market Road. Diin, sa unang barangay na sila gipropose na pulo ka projects, nga FMR. Upat ana, ongoing pa, pero ang unom ana completed na. Naapote water supply and sanitation projects. Diin, isa ana ang ongoing, duha ang ongoing o duha pod ang completed project. Dinaapitay rural electrification project, isa ang upat ani ang completed na gyud. Sa 2025, gi-cover nato ang 95 ka barangays, diin nag-propose po sila og 95 pod ka projects. So naatay total na 237,500,000 matag barangay ani gitagaan nato og 2.5 million. Also at this stage, wala pa gid nato ni masubdino, naa pa sila karon sa preparation sa ilang mga technical documents tungod kay bago pa man lang pod na na-download ang funds na 2.5. So sa pagkakaroon, document preparation pa gid ni sila. For 2026, ang naatay na identify na 23 na pod ka barangays na mahimong beneficiaryo sa support sa barangay development program. So sa NEP, di-propose nato no, naasad sa NEP for 2026 na makadawat og 10 million per barangay. Pero again, sa NEP naman ni siya. Paggawa sa GAA ay hapagid nato masayran kung ang 10 million na di-propose per barangay mahatag. We're hoping and we're crossing our fingers na matuman na siya nga pondo nga atong di-propose. The other project na gisuportahan sa DDILG is ang Enhanced Community Local Integration Program or ICLIP. So sa ICLIP, aduna ta for 2025 alone, aduna tay total na 151 ka mga FRs na naka-receive na og assistance sa DILG. So, unsa man mga assistance? So, naatay upat, no? Immediate assistance, that's 15,000 each sa atong mga FRs. So, ang total ani is 900,000 na ang atong nahatag. So, 60 ang nakadawat ani. Firearms remuneration, nagbari ni siya kadepende man sa armas na i-surrender o depende po sa valuation. Pero, ang ihatag sa itong mga FRs is double the cost sa valuation sa matag armas. Naapot ihatag na livelihood assistance wherein ang kada FRs maka-receive of 50,000. So, 41 ka FRs ang naka-receive ani to a total of 2,050,000. Then, naapot tayo integration assistance na gihatag nato sa receiving unit. Sa kining receiving unit, tungod kay naamay mga processing nga ilang himuon, kinahanglan sa silang matagaan o assistance para matabangan o masustain nila while naa sa ilang mga kamot ang atong mga FR. So,
each FR, for purposes of computation, each FR 21,000. So, mali ang atong total nga ihatag sa atong receiving unit. So, ang total na nahatag nato under sa reintegration assistance is 1,050,000. Equivalent na siya sa 50 foot ka mga FR. So, mao na karon ang atong mga gipanghatag under sa DILG. So, we have the BDP and at the same time, the ECLIP. Mark? From our agency naman, from the Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity, for this year and 2026, OPAPRO is set to forge a strategic partnership with the different provincial local government units of Davao Region. We have Davao del Norte, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao Oriental, for the establishment of the Peace and Development Center. So you might ask, ano itong Peace and Development Center? So Peace and Development Center, since for Davao Region, we are trying to establish that the efforts on sustainability will become PLGU-centric. So malaki ang role ng local government units to sustain the gains of peace that we have enjoyed for 3 years, from the declaration that we are insurgency-free. So the Peace and Development Center will now act as a central hub to steer all efforts, programs, and services intended for the former rebels. So OPAPRO will fund the PLGU for the amount of 17 million, if I'm not mistaken, for the operationalization of the Peace and Development Center. So just like other services and programs provided by national government agencies such as the DILG, through the ECLIP and integration programs, we also partner with other agencies, and more importantly, the Kalinaw Southeastern Mindanao, because we are the first former level organization across the country who is now sitting as part of the JRTF. So, mahalagang mapakinggan din yung kanilang sentiments, issues and concerns, and more likely, yung kanilang mga strategic direction as to how we will be going to cooperate with the government in terms of sustaining the gains of peace. So, apart from the Peace and Development Center, OPAPRO also is working collaboratively with the National Amnesty Commission through the Local Amnesty Board of Davao for the amnesty program ng mga FRs natin. So, as we know, the amnesty program application will end by March 2026. So that's why we are ramping up all the collaboration with the security sector, both the AFP and the PNP, because there are major requirements needed to support the amnesty application of the former members of the CPP, NPA, NDF, and that we also conduct the amnesty application workshop together with the different agencies and the FR themselves. No? We invite them also to participate in the application process because first and foremost, they should know the amnesty application process, and that we will also form part of our effort doon in sustaining the gains of peace, especially in preparing them doon sa reintegration part ng program of the governments, specifically the peace agenda of the government. Mangbuntag again sa tuwang tanan I know na mostly sa ato mga visitors from the media personalities na-receive na no, sa ato updates, but for the sake sa ato mga first time na ma-engage sa aning conversation o updating, no? Kadahon sa 10th Infantry Division on how we sustain, no, our hard-fought gains sa iskutan ng peace and order sa itong lugar. I try to divide the topic in 3 groups. No? Ang una is short threat and security update, then ang current operations sa 10ID in relation to sustainment operations, and
sa ato ang pag-shift o focus from internal security operation to this external security operation and 10ID's ways forward. So una tasanan, from the start of calendar year 2025, ang ato ang campaign nagisgot sa pag-hunt down during that time sa last remaining active NPA unit sa tibuok joint operational area sa 10ID. That is the Sub-Regional Centro de Gravidad Jaguar under ng Southern Mindanao Regional Committee. So for almost 6 months, no, ato gini siyang ginahunt down ang SRSPG Jaguar. From 13 June 2025 na neutralize na to ang remaining o ang last remnant sa Southern Mindanao Regional Committee or SMRC through a joint AFP and PNP operation sa Agusan del Sur. That marks the end or the total defeat of the whole SMRC. So what we are doing now is to sustain yung ating gains. Although October 2022 insurgency free na ang Davao region, but achieving insurgency free, no, nana siya kalainan in sustaining it, no, layo ragit kayo, particular sa mga sa military, ang 10ID, our core competency is war fighting, no, so peaceful na ang lugar unsa na ginabuhat sa army, no, na siguro na pangutana sa tuwa kung saan ang ginabuhat sa 10ID karong wala na yung mga gera. So it so happen nga mas taghan pagit actually og activities ang atong makasunduluhan sa aning nata sa stage of sustainment. Kung atong makita ng mga updates sa ato ang partner agencies is kauban pirmi ang ato ang 10ID. So for the current operation natay mga stability operations. For our combat scoreboard, since calendar year, start of the calendar year 2025, we have a total of 705 CTG personalities categorized as surrendered, captured, or killed in action during sa tuang combat operations. No? So mostly ana is mga surrendered and most of them were former members na mga laylo members na. So dili lang ta ma-confuse, daghan wala na tayo confronted threat sa ato ang region, but we keep on seeing postings from 10ID nga naay mga nagsurrender, mga former rebels ni sila nga wala nag-surface formally, no, sa ato ang programa sa ICLIP ug ang amnesty program na pod kauban. So with that is 226 assaulted firearms, no, natay 5 encounters, natay 3 NPA casualties during that time, and naay 22 ka anti-personnel mines. So muna ito ang combat scoreboard. Aside from that, natay mga stability operations, no, having now the situation nga wala na confronted threats, natay mga deployment sa mga community development teams, mga sundalo ni sila kanunay nagatuyok-tuyok sa kabukiran para i-supervise o i-assist ang ato ang mga established people's organization, particular ang ilang mga livelihood. We also have the deployment of mobile community support sustainment teams, ang ato ang ginatawag nga Integrated Territorial Defense System Supervisor. Sila ang ga-ensure ng interoperability sa GIDAS, no, ang mga barangay-based institutions, mga left-bank forces, people's organizations, no, nga naay interoperability part sa ato ang physical o psychological barrier para wala na resurgence. Kaya wala naman tayo NPA sa itong area, ang ato ang concern karon is ang pagbalik, ang resurgence. So with that, naatay mga collaboration activities sa ato ang mga partner agencies, no, particular sa pag-facilitate ko sa delivery of services. Kinahanglan kayo ni siya kay isa na siya ka essential factors na ma-convert na to ang mga conflict-affected areas into conflict resilient communities. Lalo na karon nga ga-transition ang military from internal security operation to external security operation. So bago ta mo shift it totally sa focus is strengthened na ang ato ang mga communities. So mo to siya ang ato ang mga activities and ano sa ato ang military. And lastly,
gusto lang na ko i-announce, sir, i-take na ko ng opportunity ang atuang efforts no sa pag-defend nato sa atong sovereign rights sa West Philippine Sea. I know nga dili kay nato ni siya concerned diri kay layo ta sa West Philippine Sea, dili ta katong mga directly mga nasa coastal communities, but gusto lang ako i-relay sa tanan nga dili lang ang West Philippine Sea, dili lang siya makaapekto sa duol sa iyang lugar, kung dili kita mismo dili sa mga sa Mindanao and even sa mga inland areas kay kung gamay ang ato ang mga resources na makuha like mga isda or any produkto no sa dagat, makaapekto na siya sa presyo po sa atuang isda diri. Same also sa atuang consumption sa electricity. Ang malampaya pa-decline na no, but natay mga potential nga mga dato, mga gas reserves ug supposedly magamit nato na siya, and ang atuang global trade routes no kaning South China Sea, makaapekto ni siya even sa mga estudyante sa tanan nato kung mumahal ang atuang mga angkos sa atuang mga import no, kaubra na ang mga technological ano nato mga gamit ug mga ano. So pasol sa ating infantry division sa atuang updating, and also lastly natay bagong commander, 1 month pa lang ang atuang division commander Major General Alvin Luzon, the 17th commander of the 10th Infantry Division, and ang iyahang guidance karon is to sustain ni siya, and also ang atuang effort to dismantle no kining mga underground mass organization sa urban areas or urban operators sa mga Communist Party of the Philippines diri sa particular sa Davao City. Pasol din ko. So mo ato mga higala no, atong mga friends no, nga atong friends no, atong mga ahensya sa gobyerno, atong grupo mga higala no, nga nagapabilin nga sa kampanya no, against kaning mo lang ito nga counter insurgency program mga higala no, although wala natay kuan din mga higala mga NPA there's Davao region no, pero padayon gihapon ang ilahang pakigbisog no nga di na makabalik ang ato ang mga New People's Army di sa kabukiran. Kabalo na sila na unsang mga kadaot na hatod sa maong grupo di sa kabukiran no, especially sa mga mag-uuma o sa atong tribo. Anyways mga higala, balik kita man lang sa mga importante painumdum ning ato sitianan. Balik kita mga higala dili sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Finiquito mga higala. Yes mga higala no. Bali din hita sa itong kwan no. Well, happy na kapaskuhan mga higala no. So, ang kwan mga higala no. Ato ang kwan karon no. Well, it is the season of joy and hope. Magini always mga higala no. Atong gina-celebrate sa Christmas, give joy, hope, giving, no? So, I hope there are people who are really giving, no? Sorry. So, muna mga katambayan, no? Ang kuan, no? Ang the Church of Jesus and the Latter-day Church of Jesus Christ, no, of Latter-day Saints Philippines, may gala lang giabrihan tong kon may gala no, Light the World machines, no, ilang giakuan dito may gala sa Abrisa Davao may gala kon asa may gala no gipanguluhan ni Elder Carlos Revilio may gala no, o mo ni may gala no sa ilahan ning simbahan. So kani siya may gala ang kaning kuan siya ilang gikuan ning donation vending machine mga higala. So kaning vending machine mga higala, pwede ka mag-donate ani sa mga kuan, pwede ka mag-donate ani kaning mga mag-donate ani through kuan ba to? So ba to kana online payment no. O tapos tagan ka tong greeting card no. Sa tong kuan diri sa Davao mga higala nasa tulo ka mga partner charity organizations mga higala. Una na dira mga higala ang Archdiocese Enrichment Center, tapos ikaduha ang House of Hope kay former President Rodrigo Duterte ni nga paborito, o ang SOS Children's Village mga higala no. So kaning tulo ka kuan mga higala nagpasalamat gini sila no sa the Church of Latter-day Saints, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Philippines, no? Kay
gi-appeal sila labi na kaning Archdiocese Nourishment Center, no? Oh, kuya kaning kwan sila mga igala, no? Kaning nga grupo, although lahi sila nga sekta, no, pero gi-appeal gyud sila, no, nga mahatagan ani nga kuan mga igala, no, mahatagan aning or mahimong recipient, no, beneficiary sa kaning light the world giving machine mga igala. So anyways mga igala, atong paminawon mga igala ng pagpasalamat sa mong grupo ug ang kuan na pod, no, ang mensahe na pod ni Elder Carlos Revillo mga igala sa The Church of Jesus Christ in the Latter-day Saints Philippines. Paminaw na to. Gusto ko lang po mag-express na appreciation po sa inyong lahat for your support for coming to this event, the launching of the Light the World Giving Machine. This is a great endeavor po. It will bless so many lives, and so we invite you to share this with others, this information, so that they can also participate. This is a way by which we can help many people feel the Savior's love. The donation that we make to the machine will be an answer to someone's prayer, to a child's prayer, to a family's prayer. So let us all help light the world by participating in this initiative. Thank you very much. Allow me to extend my deepest gratitude to everyone who joined us today. Our media partners, our fellow beneficiaries, our distinguished guests, and our potential sponsors, of course. And those who continue to believe in our work that we do. Today's gathering is more than just an announcement of your support. It is a reminder of what we can achieve when compassion, collaboration, and of course, the shared purpose come together. The mission of the House of Hope Foundation for Kids with Cancer has always been rooted in one simple truth, that every child deserves a chance to fight, to heal, and to hope. To our media friends, and of course, to our very good friend, the Church of the Jesus Christ of the Latter-day Saints, and our fellow organizations, this mission becomes more possible each day. To our fellow beneficiaries, the organization, the Nourishment Center, and the SOS Children's Village, we are honored to stand alongside with you as we continue serving the most vulnerable in our communities. As we close, I invite everyone to keep the spirit of generosity alive. Let us continue working hand in hand, ensuring that hope is not just a word, but a lived reality for every child we serve. On behalf of the House of Hope Foundation for Kids with Cancer, let us move forward, and of course, with your support, with compassion in our hearts, and hope in our hands. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you. Once again, thank you, the Church of Jesus Christ Latter-day Saints. Thank you for initiating this fundraising, and let's continue to share the love of Jesus by sharing our blessings through this Light the World Giving Machine. Thank you very much. We will refer back to the last to Elder Sister Yuri and myself. Okay? Once again, thank you for the Church of Latter-day Saints for this initiative. And I invite all our Talagawanis to support this initiative, the Light the World Giving Machine. Apologies for that. I invite again our Talagawanis to support Light the World Giving Machine, and know that every small act of kindness is a lifeline of hope to a person, to a family, to a community. So let us be a blessing to each other. Because sabihan nga na nobody became poor by being either. So let us be Christ-like in our actions, especially as we come and celebrate the Christmas season. So once again, salamat po and congratulations po. In behalf
behalf of the children and youth of SOS Children's Davao, we would like to extend our sincerest thanks to the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and to all the supporters of this Light the World Giving Machine. You are not only the hands and feet of Jesus Christ, but you also extend your hearts to the children and youth who have lost or at risk of losing parental care. Thank you for providing a loving home for every one of them and for ensuring that no child should grow up alone. Thank you very much. Thank you for our last words. Well, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints have come up with this very smart and wise idea of having the people the opportunity to give in a convenient way. Diba? The giving machine. And it's like what I always say, it is a very different one. When we look at a vending machine, we always think of receiving something. That's why we call it giving. Because it's very unique. Every time we saw a vending machine, we're always thinking about ourselves. But this time, it's not about ourselves. It's for others. So we're changing that, thinking of for the people that when the machine that is only for us to receive, but also to give. And that since the media people are here, I'd like to plead to each and every one of you, because you're the one who's going to do a lot for us. Instead of just reaching for 100 people, you can reach thousands of people, right? Because of you. You post not only once, if you can permit, not only once, not only today or tomorrow, but of course you can do it every other day or once a week. The tendency is that when you post it one time, you'll be aggregated one day or two. But we can do it over and over again. It's open up to January 5th. So if you can help us do it, it's for those children, for those beneficiaries. So I hope you can help us, and you will still remember us after today. Thank you so much. I also would like to thank everyone for being here in the opening of Light the World Giving Machine here in Davao. In behalf of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, we're so honored to be part of the three beneficiaries that we're having here in Davao. And to your friends in the media, thank you for coming. Like what everybody has said, we like you. We ask your help to promote this as much as we can, so we can reach as many people as we can. Not just here in Davao, but even entire, communities and nearby cities. I hope we get this word out so that they be aware and come to Davao and participate in giving machines. Because I truly believe that as you help others, we will find joy and we will be blessed more. We will be blessed in giving, not just in receiving. And it is very clear who are we giving this to. In fact, as I saw 3 of our young children here who are in the House of Hope, it is as direct as that they will, whatever you give will bless them, help them in their struggle and help them in their journey towards becoming cancer-free and healed from cancer. So these donations are for a very worthy cause, because you are going to bless the lives of people who we treat and know as our brothers and sisters. The Church of Jesus Christ believes that we are all children of our Heavenly Father, that we are all brothers and sisters, and that Jesus Christ is the way, the truth, and the life. And as we celebrate His birth during Christmas, we celebrate His life, and we celebrate what He stands for, and we follow Him
And in this initiative, I hope it is a symbol and a simple way of us committing ourselves to follow our Savior Jesus Christ by loving everyone. Remember, one of His greatest commandments, two of His greatest commandments is to love one another as we have loved Him. So as we participate and give, even though it may be a very small amount, may require some sacrifice for each one of us, we are actually following the call of our Savior Jesus Christ. So let us light the world by following Jesus Christ as we participate in this giving machine. Maraming salamat po, and we invite again Tanan, Cacao, Risa Davao, and neighboring communities. We invite you to light the world by participating in this giving machine. Maraming salamat. So mo to mga igala no, ang pahayag mga igalagikan sa tuang House of Hope, SOS Children's Village, o nga to ang Archdiocesan Nourishment Center mga igala. Kung ang Archdiocesan Nourishment Center, maglakapila mong kuha na sa una. Nasa mga kanang feeding program no, sa mga bata, mga igala nga kanang malnourished, undernourished. Nindot na siya dira mga igala no. And of course, mga igala no, kuya, daghang salamat gid no, ako personally magpasalamat ko sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Philippines no, for having this kind of kaning giving machine no, para sa atuang mga charity groups no, nga padayon nga nagakuan no, padayon nga nagatabang sa atuang mga kuano, atong mga kabataan no, og sa atong community diri sa Davao City. So anyways, mga igala, wala tayong oras sa ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, mga igala, ako yung nakauban Armando Feniquito alang sa tambahin sa Radyo Pilipinas hangtod sa lulaw sa daghang salamat og maayong adlaw kanatong tanan.